ঘর দেওয়া হয়েছে, আমরা এখানে সরকারি ঘর দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঘর দেওয়ার পরে এখন এখানে অলরেডি জিও টেকিং হয়েছে, এখানে বাড়ি ঘর হইব। তো এই নিচে পুকুর আছে, হ্যাঁ নিচে পুকুর আছে, ওই সাইডের মধ্যে দিলে পুকুর থেকে জল আপনি মেশিন মেশিন চালাতে পারবেন, ওই পারেও জল আছে। তো এই জায়গাতে যদি পয়েন্টটা দিলে এই যে সাইডের আর ওই দুটো সাইডের থেকে জল পাওয়া যাবে আশা করি। পয়েন্টটা যে জায়গায় দেবেন সেই জায়গাটা আগে দেখান। ওই জায়গা তো এই জায়গা তো পরিষ্কার করতে লাগবে, করেন আপনি লেবার, আমাদের লেবার নাই। আমি বলে দিব ওকে, তিনি তিনি ni furungo beleno kaham kasani skok sini tipasani bagai phai manjaja sini gura kapa desi village ni chairman bisajai tripura engke phai manjaja sini o parani lokorok naidi जों o parao एडिसि एरियाव तिरि त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा मथानि सरकार फाइमानि लगे लगेनो जों विभिन्न एडिसि एरियाव जों विभिन्न समस्या तुयै जों सामोन खाइ दङ एंगे तिनि ओ जागाव तुयनि किसा प्रब्लेम मानि बागै जों आरो फाइ কিছুদিন আগে সাইমাখা जों आरो तुयनि प्रब्लेम हिनै जों तिनि बिजिट खाइ जों तिनि आरो कायसा तुयनि व्यवस्था खाइ पाम्प किसा बयनाय हिनै जों कायसा कग्रेखा बरनो बरगो साइमानो जों बरनो बागै दङ पारानि बुंखाय तामा पारानि बुंखाय मा गुरा का पेडिसि विलेज हापलिं पारा ना हापलिं पारा ब्लक खाय ब्लक सिलासर आरडी ब्लक एरिया इंगे जों बेलाना हामजा माया फरो जे बरं खाइ जे गरिब न जों चिन तिप्रा सारानो जों तुयरि मानो हिनै जों बखातु सिनि जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी थानचानि मारि बाय जों तिनि बेबावनो जों मोटामोटी साहाय्य खाइ दङ तो तेबा बिनि सेबा तेबा जों गोबां न साहाय्य खाइनाय जों जास्ट नाय दंदि जों बाहायगा तिप्रा माथार सामोन खाइ दं 2023 नि बिसिङाव जों बोसोर चिन तिप्रा सारानो जों उन्नति खाइनाय बनो जों वान सुइ दङ हामबाय।